दोस्तों, मैं हूं मनीषा। तो हो जाए थोड़ी बंगाली भाभी की बातें, क्योंकि आज तो संडे है। तो लीजिए थोड़ा बंगाली थोड़ा हिंदी। हाँ, चलो। तो दोस्तों, आज के तो मनीषा बौदी भाजी কি রান্না করা যায় রবিবার তো। আর বাঙালিদের তো রবিবার মানে মাছ। মাছ বাড়িতে না হলে, মাংস না হলে সে খাবারটা তো খাওয়াই যাবে না। আর আমার বাড়িতে তো আগে থেকে সবাই ভেবে রেখেছে আজকে রবিবার এ খাবে ওটা খাবে এটা খাবে ওটা খাবে, মানে এটা কি? হ্যাঁ, তোমরা কি আমাকে কি চাকর ভেবে নিয়েছো? এটা বানাও ওটা বানাও বাড়িতে। হ্যাঁ, তোমরা করো একটু ঘরের কাজ, আমি রান্না করি, তুমি সাফ সাফাই করো, বাড়ির ও ঘর সাফাই हो, है ना। तो जैसे दोस्त रविवार आता है मतलब संडे आता है मतलब ना, ये हमारे बंगाली में क्या बोलते हैं मालूम है? ये इलिश मछली लेके आओ, मस्त से उसका फ्राई करके ग्रेवी